Ассалому алейкум дӯстон арҷманд мухлисон ва ҳаводорони футболи меҳан, онҳое ки бӯзиёи лиги олии мамлакатро тамошо мекунанд ва аз тамошои ҳар як бӯзӣ ҳаловат мебаранд. Ҳамаи шуморо ба тамошои бӯзии дастаҳои Истиқлол ва Ҳосилот даъват мекунем ки дастаҳои мазкур дар даври панҷум байни ҳам рақобат хоҳанд кард ва бӯзӣ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ баргузор мегардад. Ҳар дастат дар айди худ бозигарони бо маҳоратро доранд ва интизор меравад ки ин бозӣ воқеан ҳам ҷолибу диданӣ сипарӣ хоҳад шуд, чун ҳар даста футболбозонеро доранд ки метавонанд бозии хеле хубро нишон бидиҳанд. Хуб, гӯш меандозем ба суруди миллии кишвар ва баъд аз он гузориши худро идома медиҳем. хуб, дӯстон арҷманд, суруди миллии кишвар ҳам садо дод дастфишури анъанавӣ пеш аз рақобат ва баъд аз чанд лаҳза ин бозии ҷолибу диданӣ оғоз мешавад. Худрасон мекунам ки ин бозии даври панҷум мебошад. Аллакай албатта дар рафти ҳамин рақобат, дар рафти ҳамин давр дастаи Рега Артадас бозии худро бо Исхата баргузор кард ва тавонист дирӯз ғалабаи худро ба даст орад бо ҳисоби 2-0. Рега Артадас дастболо гардид ва бозам Рега Артадас ба дарвозааш гол сар надод. Акнун дастаи Истиқлол кӯшиш хоҳад кард то дар бозӣ бо Ҳосилот ҳам ба ҳамин натиҷа бирасад, яъне таваҷҷӯҳ кунад ба хатти ҳамла ва ғалабаи сови худро ба даст орад. Ҳосилот ҳам албатта кӯшиши ғалабаро хоҳад кард. ҳайати дастаи Истиқлол айни замон дар экранҳои мо ба шумо қарор мегирад, бинандагони азиз, ва бояд ишора карда шавад ки беҳтарин футболбозони дастаи мазкур омода ҳастанд то ба ин тим кӯмак барасонанд дар рақобати бисёр муҳим бар муқобили дастаи Ҳосилот ва он футболбозоне ки дар ҳайати захиравӣ қарор доранд метавонанд аз захира ба майдон ворид шуда рафти бозиро дигар созанд, таъсири нек бирасонанд ба он. аз ҷумла албатта инҷо бозигарони хубам ҳастанд. Чиману Чер Ҷалилов, чи Рустам Соиров ва бозигаре ки аз ҳайати ҷавонон ба ҳайати асосии дастаи Истиқлол ҳам пайваста даъват мешавад, Меҳрон Мадаминов. Хулас чанд бозигари дигаре ки албатта метавонанд ба даста кӯмак бирасонанд ва албатта инро дар рафти бозӣ мушоҳида хоҳем кард ки кадом бозигарон метавонанд аз байни футболбозони захиравӣ ба майдон ворид бигарданд. Ду бозигари мунтахаби Тоҷикистон, Алишер Ҷалилов ва Нуруддин Ҳамроқулов, капитанони дастаҳои Истиқлол ва Ҳосилот ҳастанд ки айни замон дар назди довари бозии имрӯза қарор доранд. Ин рақобатро тавре мо мебинем Насрулло Кабиров ҳакамӣ хоҳад кард ва ин ҳайати дастаи Ҳосилот аст, бинандагони арҷманд, ки ба мо шумо нишон дода мешавад. Инҷо албатта бозигарони
зиёде ҳастанд ки шинос бо дастаи Истиқлол ҳастанд, яъне дар ҳайати дастаи мазкур ҳунарнамоӣ карда буданд ва ҳамчунин Алишер Тухтаев ӯ ҳам албатта аз дастаи Истиқлол ба ҳосилот рафт. Сармураббии дастаи мазкур ки дар рафти мавсими ҷорӣ кӯшиш хоҳад кард то ба дастовардҳои хубе бирасонад дастаи ҳосилотро ва албатта аз оғози мавсим ҳам метавон гуфт дастаи мазкур бозии хубро нишон додан тавонист ва баъдан чанд бозигари дигаре ки дар ҳайати захиравӣ қарор доранд онҳо ҳам ба мо нишон дода шуданд ки метавонанд аз нимкати футболбозони эҳтиётӣ ворди майдон бигарданд ва ба бозӣ таъсири худро бирасонанд. Насрулло Кабиров дувари бозӣ имрӯза омода аст то садошаки худро баланд бигардонад ва пас аз чанд лаҳза рақобати мазкур оғоз мешавад. Ман хотиррасон мекунам ки дар бозии мазкур ҳамчунин ВАР ҳам кор хоҳад кард ва Гулмуроди Саъдулло онҷо нафари асосӣ, яъне дар ҳуҷраи видеодоварон аст. собиқ бозигари дастаи Истиқлол Шайриддин Бобоев дар маркази майдон қарор дорад. Акнун ӯ дар ҳайати дастаи ҳосилот бозӣ мекунад ва метавонад бозиро аз маркази майдон бо иҷозаи довар оғоз бигардонад. Довар бошад, иҷозаи комиссари бозиро интизор аст. Дар ҳамин фурсат ман шуморо бо ҳайати асосии ҳар даста шинос хоҳам кард ва оғоз мекунам акнун аз дастаи Истиқлол ки бо чунин ҳайат ин тим ворди майдон мешавад. Дарвозабон Рустам Ятимов рақами 1 дорад, футболбозоне ки дар хати дифоъ ҳастанд. Табриз Исломов рақами 3, рақами 4 Славко Лукич, таҳти рақами 6 Амирбек Ҷурабоев ба мо нишон дода мешавад. Рақами 33 Иван Новоселец боз як футболбози дигари хати дифоъ мебошад ва баъдан футболбозоне ки дар хати ними ҳимоя бозӣ мекунанд. Алишер Ҷалилов таҳти рақами 10 дар ин мавқеъ ба мо нишон дода мешавад. баъдан як ними ҳимоягар дигар Шевон Имомбахшоев аст, ӯ рақами 11 дорад. Ҳамадони Камолов таҳти рақами 13 ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Эҳсони Паншанбе рақами 17 дорад дар пирони худ ва як ними ҳимоягари дигар ки дар хати ними ҳимояи дифоӣ бозӣ хоҳад кард. ин Маврило де Соуза Фелисберто аст. баъдан он бозигароне ки дар хати ҳамла ҳастанд, ин Блессинг Элеки аст, бозигар таҳти рақами 9 легионери даста ки дар хати ҳуҷум албатта бозӣ хоҳад кард ва талошонро мекунад то бисёр бозӣ арзанда, барқарор ва устувор дар рафти рақобат имрӯза нишон бидиҳад. хуб, ҳамчунин ҳайати дастаи ҳосилотро агар мо назар бандозем, он чунин мебошад. Дарвозабон рақами 31 Беку Проспер, футболбозоне ки дар хати дифоъ бозӣ мекунанд. Абдураҳмон Озимов рақами 8 дорад, рақами 10 Япеву Капава, баъдан таҳти рақами 19 Ҳусейн Нурматов бозӣ мекунад, рақами 28 Билабама Арсен ӯ ҳам дар хати дифоъ нишон дода мешавад. футболбозони хати ними ҳимоя Умарҷон Шарипов рақами 63, рақами 70 Шаҳром Сулаймонов, баъдан таҳти рақами 26 Принц Ҷуниор Симе ба мо нишон дода мешавад дар ҳамин мавқеъ дар хати ними ҳимоя ва баъдан боз албатта футболбозоне ки дар протоколи бозӣ ҳамчун ҳамлагар оварда шуданд, вале дар рафти бозӣ мушоҳида хоҳем кард ки онҳо дар кадом мавқеъ бозӣ хоҳанд кард. барои мисол инҷо Шериддин Бобоев таҳти рақами 14 ҳамчун ҳамлагар оварда шудааст. Далер Ёдгуров ҳамлагар оварда шудааст, ӯ таҳти рақами 17 дар майдон ҳунарнамоӣ хоҳад кард. боз як ҳамлагари дигар Нуриддин Ҳамроқулов аст ки футболбози мазкур дар пиронааш рақами 30 дорад ва ҳамчунин як нимягар дигар ки нагуфтем, ин Шаҳром Сулаймонов аст, бозигари мазкур таҳти рақами 70 ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Сармураббии дастаи ҳосилот албатта Алишер Тухтаев аст, дӯстони арҷманд, ва сармураббии дастаи Истиқлол бошад Никола Лазаревич. зарбаи кунҷӣ, дӯстони арҷманд, инҷо Шаҳром Сулаймонов боз як футболбози дигаре ки бо дастаи Истиқлол аз дохил шинос аст, ба дохили ҷаримагоҳ тӯбро партов, вале тӯб инҷо берун аз майдон меравад, ҳеҷ кас онро гирифта натавонист, суръати тӯб баландтар буд. албатта имрӯз дастаи ҳосилот кӯшиш хоҳад кард то дар рақобат бо дастаи асосии футболи кишварамон бо дастаи Истиқлол беҳтарин бозии худро нишон бидиҳад ва умуман бар муқобили дастаи Истиқлол ҳамаи дастаи лиги олӣ ба таври дигар бозӣ мекунанд, куллан худро ба таври дигар
омода месозанд аз нуқтаи назари равонӣ ва умуман тактикиву ҷисмонӣ ва на ҳар даста албатта метавонад ба натиҷаҳои хуб расад дар бозӣ бо дастаи Истиқлол, вале як чиз маълум аст ки бо дастаи мазкур ҳар даста ба таври дигар бозӣ мекунад. Зарба ба тарафи дарвоза дӯстони арҷманд, ин хатои бозигарони хатти дифои дастаи Ҳусилот буд ки ба голи задаи легионери даста меорад. Ин ҳам бошад дӯстони арҷманд, бозигар таҳти рақами 9 Элеке Блессинг аст. ва дӯстони арҷманд, футболбози мазкур дар оғози мавсими кунунӣ, яъне пеш аз оғози мавсим дар навзанаи хариду фурӯши бозигарон даъват худро пайдо кард ба сафи дастаи Истиқлол. Бозигаре ки қаблан дар дастаи Кашима бозӣ мекард дар кишвари ҷопон, яъне дастаи охири Нюмаз Кашима буд ва дар дастаҳои дигар ҳам бозӣ кардааст. Ин футболбоз ва айни замон бошад ӯ маз шарафи дастаи Истиқлоли Тоҷикистонро ҳимоя мекунад. бозии аввал дар иҷрои он қадар хуб буданд. Инҷо албатта Капава бисёрам хатои дағал кард, бинед ӯ ба тӯб нарасид, тӯбро зарба назад, ҳаворо зарба зад ва инҷо албатта тӯб ба назди Элеке Блессинг омад ки бозигари мазкур бехато тавонист тӯбро вориди дарвоза бинамояд. Ҳамин тариқ дӯстони арҷманд ҳисоб кушода мешавад. хеле зуд футболбозони дастаи Истиқлол ба задани гол шарафёб гардиданд. 1-0 мешавад ҳисоби рақобат, яъне голи зудҳангомро тавонистанд шогирдони Никола Лазаревич ба самар бирасонанд. ҳамлаи навбатӣ бозигарони дастаи Ҳусилотро мутаваҷҷеҳ мешаванд. Шеридин Бобоев бо тӯб, паси ӯ ва инҷо Далер Ёдгоров муборизаи худро беҳтар мекунад. Далер Ёдгоров дар бозиҳои ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон пеш аз мавсим ӯ осеб бардошта буд ва натавонист дар чанд рақобат ширкат биварзад. баъдан дар оғози мавсим ҳам ӯ дар чанд бозӣ набуд ва ба дастаи Ҳусилот кӯмак карда натавонист, вале баъдан саломатии худро барқарор кард ва футболбози мазкур, ман агар хато накунам, дар бозӣ бо дастаи Хуҷанд ӯ ба бозӣ омад ва дар он дидор ҳатто баъд аз ворид шуданаш ба майдон ассист ҳам кард, яъне аввалин ассист худро дар ҳайати дастаи Ҳусилот анҷом дода буд дар аввалин бозиаш дар мавсими кунунӣ ва дар он рақобат дастаи Ҳусилот дар сафар дар шаҳри Хуҷанд тавонист ғалабаи худро ҳам ба даст орад. ва умуман албатта як бозие буд ки ба дастаи Ҳусилот натиҷа овард. Умуман агар ба даврои якум мутаваҷҷеҳ шавем, ба даврои аввали мавсим Ҳусилот тавонист бо ҳисоби 2-0 Куктошро шикаст бидиҳад. Баъдан дар даври дуюм Ҳусилот маз ба шаҳри Хуҷанд рафт, бо дастаи Хуҷанд бозӣ кард ва дар ҳамон рақобат ба майдон омад Далер Ёдгоров, онҷо ӯ ассист кард ва Ҳусилот бо ҳисоби 3-1 дастболо шуд дар даври дуюм. Вале баъдан дар даври сеюм дастаи мазкур аз дастаи дигари шаҳри Хуҷанд, аз Эсхата, шикаст хурд бо ҳисоби 2-1 он рақобат ба анҷом расид, яъне дар ду даври аввал ғалаба кард дастаи Ҳусилот, баъдан ду даври навбатӣ бошанд бо мағлубият ин тим ба анҷом расиданд, чунки дар бозии даври гузашта ки дар даври чорум ин тим бозӣ кард, Регартада аз рақиби ин даста буд ва бо ҳисоби 1-0 онҷо футболбозони шаҳри Турсунзода ғалаба ба даст овард, яъне ғалаба ба даст оварданд ва бо ҳисоби 1-0 он бозӣ ба анҷом расид. ду ғалаба, ду мағлубият, айни замон шогирдони Алишер Тухтаев омурашон дар мавсими кунунӣ маъз чунин аст. Ва имрӯз яке аз ин омурҳо, ё ғалаба ё мағлубият метавонад бисёртар шавад, ё ки медонад шояд аввали мусовӣ дар мавсими ҷорӣ мешавад. Шаҳром Сулаймонов пасё ба марказ, ирсол ба хатти ҳуҷум расонида мешавад. Шаҳром маҳорати хуби расонидани чунин тӯбҳоро ба ҳамасои худ дорад. дар маркази майдон инҷо тӯбро мегирад, Блессинг Элеке мубориза мебарад, ӯ аз по афтид ва ин вазъият ҳам бенатиҷа ба анҷом мерасад.
имрӯз албатта агар мо мутаваҷҷеҳ шавем айни замон ба ҳайати дастаи Истиқлол онҳо 4-3 мавқеъ гирифтанд. Лукич ва Табрез инҳо аз ду канори хатти дифоъ бозӣ карда истоданд. Амирбек Ҷурабоев ки дар мавсими ҷори бисёртар дар хатти дифоъи марказ бозӣ мекунад, ӯ бо ҳамроҳи Новоселес ин мавқеъро гирифтааст ва дар хатти ними ҳимояи дифоӣ бошад Мурилио Соуза бозӣ дорад. ин аз оғози мавсим ҳам ҳамин тавр буд. Ҷалилов Алишер ва Эҳсони Панҷшанбе онҳо дар хатти нимии ҳимоя ба ӯ кӯмак мерасонанд. Элеке дар маркази хатти ҳамла, Шервони Мамадшоҳӣ ва Мадони Камолов аз ду канори хатти ҳамла кӯмак расонида истоданд ба Элеке. албатта бозӣ байни дастаҳои ҷавонони ин ду тим ҳам баргузор шуд ва бо ҳисоби минималӣ 1-0 ҳайати ҷавонони Истиқлол ғалабаи худро ба даст овард. Ягона голро ба дарвозаи меҳмонон Фирӯзҷон Шарипов ба ҳадаф расонд, бозигари ҷавони дастаи ҷавонони Истиқлол. Партоб ба дохили ҷаримагоҳ расонида мешавад. инҷо Мадони Камолов кӯшиш кард то тӯбро ба Блесинг Элеке бирасонад, вале ӯ дар ин талош худ муваффақ нагардид. пеш аз ин дастаи Истиқлол дар сафар бо дастаи Хуҷанд бозӣ дошт. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин ҳуҷум. Алишер Ҷалилов партобиё ба тарафи Шервони Мамадшоев буд, вале топ ануш нарасид ва хеле хуб Шервони Мамадшоев мубориза бурд, тӯбро баргардонд ба назорати дастаи Истиқлол. имкониятҳои навбатӣ меҷоянд бозигарони шаҳри Душанбе. пас ба ақиб Новоселец, Мурилио Соуза. бозии марказии давр буд, албатта бозии марказии даври чорум ва дар он рақобат дастаи Истиқлол бо ҳисоби 1-0 ғалаба худро ба даст овард. ягона голро дар нимаи аввал Эҳсони Панҷшанбе аз пеналти зад ва пирӯзии дастаи Истиқлол бар дастаи Хуҷанд таъмин гардид. ва акнун 6 сол мешавад ки дастаи Хуҷанд Истиқлолро шикаст додан наметавонад. ман чунин дастаҳо албатта зиёд ҳастанд, вале бар сурат Истиқлол ҳам баъзе рақобатҳое мешаванд ки дар он дастаи Истиқлол ҳам ба мағлубият дучор нагардад. барои мисол агар бозиҳои мавсими гузашта бар муқобили дастаи Равшанро ба хотир орем. Шаҳром Сулаймонов айни замон дар маркази майдон, ӯ бо тӯб. хуб, аслан агар имрӯз ҳаятро мо муқоиса бинамоем бо ҳаяте ки дар рақобат бо дастаи Хуҷанд дошт Истиқлол, инҷо танҳо як тағйирот аст. имрӯз Атам Назаров дар майдон нест. имрӯз ҳунарнамоӣ карда истодааст Лукич, яъне ӯ дар майдон аст. Славко Лукич. дар бозии гузашта Атам Назаров дар канори чапи хатти дифоъ бозӣ мекард. Табрез Исломов дар канори рост ба майдон омада буд ва имрӯз бошад Славко Лукич дар канори рост дар майдон аст ва Табрез Исломов бошад дар канори чап бозӣ карда истодааст, дар мавқеъе ки ӯ албатта хеле зиёд бозӣ кардааст дар канори чапи хатти дифоъ. пас ба хатти ҳуҷум ва инҷо тӯб аз майдон берун шуд, ҳарчанд кӯшишам кард то тӯбро дар майдон нигоҳ бидорад Славко Лукич, вале ба мақсадаш нарасид. Билобам Арсен чанд рӯз пеш албатта як ҳимоягари дигар ки дар равзанаи трансфери дастаи Истиқлол ӯро ба айди худ ҷалб кард ҳамроҳ шуд ба дастаи Истиқлол. ин албатта Кейта Сузуки мебошад ки ба тамринҳои дастао ҳамроҳ гардид ва аввалин тамринҳоашро малакай баргузор кард. имконият барои дастаи ҳосилот ва ин ҷо ишора мешавад ки тӯб аз майдон берун гардид.
далери Ёдгоров дар канор хеле фаъол аст футболбози мазкур. Маврило Соуза бар зидди айни замон мубориза бурда истодааст. Далер намқадар тӯбро дуруст расонд ба ҳамдастаи худ дар байни ду нафар қарор дошт. Мехост паси дуруст бидиҳад. Айни замон боз ҳам далер мубориза мебарад ва инҷо тӯб дар майдон нигоҳ дошта нашуд. пеш аз бозӣ бу дастаи хуҷанд дастаи Истиқлол як ғалабаи дигаре калон дошт. айни замон ба ҳамин ҳуҷум мутаваҷҷеҳ мешавем. Гбеку Проспер аввалин шуда тӯбро мегирад ва ӯ бехато тӯбро гирифтан тавонист. ҳамлаи дастаи ҳосилот оғоз мешавад. Шаҳром Сулаймонов, Далер Ёдгоров, пас ба қибила ба Марсен. хуб бозӣ бар муқобили дастаи Куктош буд ва дар он футболбозони Истиқлол бо ҳисоби калон ғалабаи худро ба даст оварданд. хетрик кард Элеке Блессинг дар он рақобат ва бо ҳисоби 6-0 бозӣ ба анҷом расид. ҳамчунин онҷо ғайр аз 3 голи Элеке Блессинг буз Иван Васелец, Денис Беганович ва Алишер Ҷалилов ба задани гол даст ёфтанд. яъне аз 6 гол 5 голро дар рақобат бо дастаи Куктош легионерони дастаи Истиқлол заданд. Шаҳром Сулаймонов ҳаяте ки имрӯз мо мутаваҷҷеҳ ҳастем. албатта дӯстони арзманд ин ҳаяте аст ки умуман агар мо назар мендозем аз давр ба давр танҳо як тағйироти дар ҳаяти дастаи Истиқлол дида мешавад. яъне тағйиротҳои зиёд инҷо нестанд. бозигарони вориди майдон мегарданд ки дар хати ними ҳимоят дар хати ҳуҷум пайваста ба майдон ворид мегарданд ва бозиҳои худро хуб менамоянд. барои мисол агар ҳамон рақобат бар муқобили дастаи Куктошро ба хотир орем, онҷо ба майдон хуб танҳо дар ҳайати асосӣ ворид нашуд. хуб аз байни футболбозони хати дифоъ агар назар беандозем ва қиёс кунем бо рақобати имрӯза, албатта аз умуман аз байни футболбозон барои мисол Амадони Камолов онҷо ба майдон ворид нашуд. дар ҳайати асосӣ ва дар мавқею дар канори чап наздик ба ҳуҷум Эҳсони Панҷшанбе бозӣ мекард. ва дар мавқеи Эҳсони Панҷшанбе дар хати ними ҳимояи марказ Денис Беганович буд. имрӯз боз Денис Беганович дар ҳайати асосӣ нест ва Эҳсони Панҷшанбе дар хати ними ҳимояи марказ ҳунарнамоӣ карда истодааст. ҳуҷуми навбати дастаи ҳосилот Капава натавонист пасро дурусттар бирасонад. пеш аз рақобат бо дастаи Куктош ва ғалабаи калони ин тим, албатта дастаи Истиқлол як пирӯзии дигари калонро ба даст овард. онҳо бо дастаи Вахш бозӣ карданд дар бозиҳои даври дуюм ва бо ҳисоби 3-0 дастболо шуданд. онҷо дубл кард Шервони Мабадшоев, як голи дигарро Алишер Ҷалилов ба самар расонд. Партоф ба дохили ҷаримаҳгоҳ расонида мешавад. имконияти навбатӣ ва инҷо қоидаи бозӣ дар ҳуҷум вайрон шудааст ва чунон менамояд ки Шервони Мабадшоев қоидаи бозиро вайрон кард. Славко Лукич инҷо тӯбро ба дохили ҷаримаҳгоҳ партофт
кӯшиш кард, вале зарба зада натавонист Шервони Маҳбатшоев. ва албатта чун ҳамаи бозиҳоро ба хотир овардем, бозиҳои ҳусилотро қаблан ва акнун бозиҳои дастаи Иstiqlol, танҳо як бозӣ дигар мондааст. Ин бозии даври аввал буд дӯстон арҷманд ки мавсим барои дастаи мазкур бо рақобат бар муқобили дастаи Сарафшан оғоз ёфт ва дастаи Иstiqlol бо ҳисоби 3-1 дар он дидор ғалаба кард. Алишер Ҷалилов, Эҳсони Панҷшанбе ва Манушер Ҷалилов дар он дидор тавонистанд ба задани гол шараф ёб карданд. Шаҳром Сулаймонов пасё имконияти навбате барои задани зарба инҷо ба миён меояд. Зарба ва Далер Ёдгоров хеле хуб бозӣ кард, рақибро фиреб дод, танҳо зарбаи дурусту дақиқ нарасид ба Далер. метавонем бор дигар мутаваҷҷеҳ бигардем ӯ чӣ гуна бо барзиди Новоселец бозӣ кард. тӯбро аз тарафи пои рост ба тарафи пои чапаш овард, зарба зад, вале зарбааш баландтар рафт. Ҳусилот ҳам имкониятҳои худро пайдо карда истодааст дар бозии имрӯза ва метавон гуфт ки ин албатта ин имкониятҳо боз бисёртар хоҳанд шуд ва имконият ҳатман барои дастаи Ҳусилот пайдо мешавад. чун тавре ишора кардем, он ҳаяте ки ҷамъ кардааст Ҳусилот, бозигарони хуб, футболбозоне ки дар дастаи асосии кишвар бозӣ мекарданд ва таҷрибаи хуби бозиҳо дар берун аз кишварро доранд. хуб ҳамчунин таҷрибаи бозӣ дар рақобатҳои бузург ва тақдирсозро доранд. яъне дигар бо пойҳои ларзон ва чашми тарсон ягон бозигари дастаи Ҳусилот бар муқобили Иstiqlol бозӣ нахоҳад кард. онҳо бо боварии том, бо густохӣ ва бо як хунсардӣ метавонанд бозиро пеш баранд. Билаба Марсен, Капава ва тӯбро мегиранд футболбозони Иstiqlol, ба ҳуҷуми худ онҳо мегузаранд. Алишер Ҷалилов тӯбро бармегардонад ба Мадони Камолов. Алишер дар марказ муборизаю, пас ба канор. Славко Лукич тӯбро ба Ақим медиҳад. Эҳсони Панҷшанбе, Ирсолиё, Алишер Ҷалилов, пас ба Ақим, Амирбек Ҷурабоев. Табрез Исломов, Амирбек, пас ба марказ Маврилио Совза. мушоҳида карда истодааст ки тавассути кадом футболбоз беҳтар мешавад агар ҳамла идома ёбад. баъдан тӯбро ба легионери дигари даста ба Славко Лукич медиҳад. Новоселец инҷо пас ба хати ҳамла дод, вале на он қадар паси дуруст. ягоне аз бозигарони дастаи Иstiqlol дар ҳамин мавқеъ қарор надоштанд то тӯбро бигиранду ҳамларо идома бидиҳанд. Билаба Марсен,
ҳамадони камолов камиёсе бардошт. اینجا عمرجان شریپов بازی کرد و اما از عمرجان شریپов خودی بازی را بر ضد عمادان کمالov ویران نمود. در این زمان وضعیت استانداردی به نفع بازیگران شهر دوشنبه. славко лукич дар назди топ қарор дорад. ин вазъияти стандартиро иҷро хоҳад кард. ирсол ба дохили ҷаримаго расонида мешавад. топ ба назди дарвозабон меояд. гбеку проспер дарҳол ҳамларо оғоз мегардонад. зарба мезанад ба хатти ҳуҷум ки дар ҳамла далер ёдгоров қарор дошт. топ дар назорати бозигарони дастаи ҳусилот. пас ирсол ба тарафи марказ. инҷо қоидаи бозӣ вайрон шудааст ва ишора мегардад ки бар муқобили нуруддин ҳамроқулов қоидаи бозӣ вайрон шуда буд. иван новоселец ба вайрон кардани қоидаи бозӣ дар маркази майдон роҳ дод. шаҳром сулаймонов ба назди топ меояд. ӯ ин вазъияти стандартиро иҷро хоҳад кард. фосила то андозаи дуртар аст то дарвоза. барои ҳаминам аз ин мавқеъ албатта бояд партобро ба дохили ҷаримагоҳ интизор шавем. шаҳром сулаймонов ирсол мекунад ба дохили ҷаримагоҳ. тӯб инҷо аз майдон берун меравад. ва дувар аз канор ишора мекунад ки тӯбро бозигарони дастаи ҳусилот задан, яъне ба тӯб рӯхи онҳо расидан ва дар лаҳзаи такрор мушоҳида хоҳем кард ин вазъиятро ки ба тӯб ҳамроқулов расид ё новоселец. ба ҳар сурат дувар қарорашро баровард ки тӯб ба бозигарони ҳусилот расидааст, яъне аз дарвоза. мабадшоев новоселец амирбек ҷурабоев партоба канор табрез исломов мурило соуза тӯбто ба рустам ятипов омад. рустам натавонист пасро дурусттар ба ҳамдастояш бирасонад. қоя бозӣ вайрон шудааст дар маркази майдон бар муқобили бозигарони дастаи истиқлол. лойло соуза пасё ба канор. ҳамлаи навбатии футболбозони истиқлол ва инҷо тӯб аз майдон берун меравад. шервони мабадшоев кӯшиш кард аз канор.
Slavko Lukic. партоби ба дохили ҷаримагоҳ. Гбеко Проспер дарвозабон аввалин шатобро мегирад. мушоҳида мекунад ки тавассути кадом мавқеъ беҳтар аст ҳуҷумро оғоз кардан. акнун ҳамаи бозигарони дастаи Истиқлол ҳам баргаштанд ба хати дифоъ, яъне онҳое ки баргаштанашон лозим буд. инҷо тӯб аз майдон берун шуд. Эсон пасиё ба канор. Славко Лукич. Сол ба ақиб. Мирбек Ҷурабоев. Табрез Исломов. ирсоли тавил ба хатти ҳуҷум. тӯб то ба Алишер Ҷалилов мерасад, вале инҷо дар хатти дифоъ хуб бозӣ кардан футболбозони ҳосилот. ин вазъият бартараф карда мешавад. Симе Принц ҳаракатиё, вале дар пас додан хато кард ин бозигар. ин ба ҳуҷуми ҷавобии дастаи Истиқлол меорад. тӯб то ҳанӯзам аз майдон берон нашудааст. Шервонӣ кӯшиш мекунад тавассути канор ва Насрулло Кабиров довари бозӣ ишора мекунад ки қоидаи бозиро вайрон кард. Шервонӣ Мамадшоев бар муқобили Абдураҳмон Нозимов. корти зард ба Алишер Тухтаев нишон дода мешавад ба самураббии дастаи ҳосилот барои норозугиаш ва барои ихтилофи назар бо довар. Насрулло Кабиров ҳатто ишора кард ки дахолат кардан лозим нест ба қарори баровардаи довар. ва акнун корти зард дар рақобати музавваун ба самураббии дастаи ҳосилот нишон дода мешавад. имконият барои давом додани ҳуҷум аст. инҷо паси Далел Ёдгоров намегузарад, вале ҳамларо идома додан метавонанд бозигарони дастаи ҳосилот. наметавонанд, чунки қоидаи бозӣ инҷо вайрон шудааст. пас ба канор. қоидаи бозӣ вайрон шудааст дар маркази майдон. Япемо Капава қоидаи бозиро вайрон кард ва мо мушоҳида мекунем дар кадом ҳолат рух дод дар рақобат бо Эҳсони Панҷшанбе. Василец пас ба ақиб. Мирбек Ҷурабоев. Амадони Камолов. Амадони ва Шервонӣ Мавадшоев мавқеи худро иваз карданд. партоб ба канор. ҳамаи навбатии бозигарони дастаи Истиқлол кӯшиш кард Шервонӣ Мамадшоев то ҳуҷумро идома диҳад ва ӯ ҳам инҷо ба мақсадаш нарасид.
اکنون یک وضعیت خیلی خوب استانداردی به نفع بازیگران دسته حاصلات است. از این موقع تو به داخل جریمه‌گاه پرتافته می شود و بعدا در آنجا مبارزه می تواند خیلی و خیلی بهتر شود. شهرام سلیمانوف در نزد توپ و تو می تواند ضربه هم بزند. ضربه او به طرف دروازه. توپ اینجا کمی پهلوتر از دروازه از میدان بیرون شد. پس به کنار. محمدانی کمالوف. پس به عقیب. لوکیچ رسال به داخل جریمه‌گاه. در کنار شیروانی مبادشاهی مبارزه میبرد. عبدالرحمن نازیموف با مقابلت نشان میدهد و عبدالرحمن نازیموف اینجا بهتر بازی کرد. پس به شهرام سلیمانوف. شهرام توپ را نگاه داشته نتوانست. بعدن قاعده بازی ویران شد بر ضد شهرام سلیمانوف. بیلا با مارسن. بیل با مارسن. پس با عقیب می دهد. حمله دسته حاصلات خیلی و خیلی کمتر شدند. عموما این زمان ما رستم یتیموف رو ندیده ایستاده ایم. اگر حمله دسته حاصلات نباشند پس ما رستم یتیموف رو در بازی امروز می توانیم عموما نبینیم. حمله نوبتی دسته استقلال. پس به کنار شیروانی مبادشاهی حرکتی و پرتاب به طرف احسان پنجشنبه. ارسال احسان و اینجا قاعده بازی را بلیسینگل که ویران کرد. بله این چیز به نظر رسید. اونجا شیروانی و احسان خیلی خوب بازی کردند. احسان مشاهده کرد حرکت گویکو پروسپر رو. بعدا تو از بولوی و پرتوف مشاهده کنید همین وضعیت رو. و بلیسینگل که واقعا هم اونجا به قاعده ورانکنی راه داد.
پس به عقیب. بیلا با مارسن. Nozimov, Firsol ba kanor. حسین نورماتov. ارسال طویلی و با خط هجوم. کوشش‌های نوبتی و اینجا امکانیت برای شهرام سلیمانو فراهم می‌آید. نه این البته شردین بوبویف است دوستان عزیز. پس با دلیر یودگورف. دلیر می‌خواست تو رو به داخل جریمه گو پرتاید و در نتیجه صدگذاری این حالت برطرف کرده می‌شود. دلیر. پس به عقیب. اپیو کپاوا. حسین نورماتov. پرتاب حسین نورماتov با خط هجوم اونجا با توپ رسید. در یک حالت البته شردین بوبویف بعدا نوردین همراقلوف هم مبارزه برد. این وضعیت برطرف شد. حمله دسته استقلال آغاز می شود. علیشیر جلیلوف. Slavko Lukic. ایوان نواسلت توپ را به خط حمله زده میرساند. امکانیت نوبتی بازیکنان دسته استقلال ولی اینجا فوتبالبازان خط دفاعی دسته اوسیلات بهتر بازی کردن. این وضعیت را برطرف کردن توانستند. توسط کنار مرجان شریپوف به هجوم گذشت و باز میدان بیرون میرود. ضربه کنجی بیلا با مارسن. حسین نورماتov. لسینگلکی برزیدش مبارزه میبرد و توپ به نزدیک بک پروسپر میآید. پس با کنار شهرام سلیمانوف. درست توپ به نزدیک سیم پرینس رفت. پس با کنار و اینجا نوردین همراقلوف است. شهرام سلیمانوف حرکت های او. پس شهرام درست می رود. توپ را با فوتبالبازان استقلال و حمله آنها آغاز می شود. شربانی مبادشایف. پس با عقیب. فوتبالبازان نویه فرخور اینجا پرسینگ کرده ایستادند. از جمله عمرجان شریپوف. دلیر یادگوروف تو خیر مبارزه برد با رستم یتیموف ولی نه دلیر یادگوروف نه عمرجان شریپوف تو رو گرفتن نتوانستند. پس احسان با کنار. احسانی پنجشنبه. موریلو سوزا. علیشیر. حرکت علیشیر جلیلوف ادامه دارد. تو با کنار با طرف سلاوکو لوکیچ میرسد. علیشیر جلیلوف پرتابی و بعد داخل جریمه گاه. علیشیر مبارزه را ادامه میدهد. از پا میافتد و ضربه کنجی است. ارسال با داخل جریمه گاه.
рустам ятимов пас ба канор. нодуруст пас медиҳад рустам ятимов. имконияти олӣ, зарба ба тарафи дарвоза ва чӣ гуна ин ҳолатро истифода накард Шеридин Бобоев. бисёр имконияти хуб буд. рустам ятимов тӯбро тӯҳфа кард ба Шеридин, вале футболбози мазкур натавонист дурусттар имконияти ба мадамадаро истифода бибарад. метавонем бори дигар мутаваҷҷеҳ бигардем. танҳо як зарбаи дуруст лозим буду халос. ҳамчунин инҷо ҳам Умарҷон Шарипов, ҳам Нуриддин Ҳамроҳқулов дар мавқеи дуруст қарор доштанд. метавонистанд тӯбро бигиранд ва зарбаи беҳтар бизананд. довар ба қисми якум 3 дақиқа илова кард. хуб, 3 дақиқа зам карда мешавад ба нимаи аввали бозӣ. дар 3 дақиқа ҳар дастаҳо албатта кӯшиш хоҳанд кард ва умуман ягона имконияте ки имконияти олии голзане ки дошт албатта дастаи Осилот дар қисми аввал онро истифода накард. чунин имкониятро дар рақобат бо чунин даста бояд ҳатман истифода шавад. Ҳусейн Нурматов. партов ба дохили ҷаримагоҳ. кӯшишҳои навбатии бозгарони дастаи Ҳусилот. хеле хуб Капава бозӣ кард. паси ба ақиб Симе Принц. партов ба канор Капава. зарбаи навбатӣ. Шеридин Бобоев муборизаро идома медиҳад. инҷо ишора мекунанд бозгарони Ҳусилот ки тӯб ба дасти футболбози дастаи Истиқлол расид. албатта бояд ором шавад бозгарони Ҳусилот, чун инҷо вар ҳаст. дар ҳамин рақобат вар кор мекунад. онҷо Гулмуроди Саъдулло нишастааст ва агар воқеан ҳамчунин ҳолат бошад, пас ба ин вазъият албатта таваҷҷӯҳ карда мешавад. хуб, таваҷҷӯҳ ба вар ҳаст. таваҷҷӯҳ ба ҳамин вазъият чӣ гуна мубориза бурд инҷо ба мо Амирбек Ҷурабоев нишон дода мешавад. мавзӯъ рақобат кард. аллакай 3 дақиқае ки довар зам кард, онҳо ба анҷом расиданд. суҳбати Симе Принц Ҷуниор ва Маврилио Соуза дар мавриди ҳамин ҳолат. Маврилио Соуза фармонда истодааст ки Амирбек Ҷурабоев дасти худро ба ақиб бурд ва дасти худро ҷафс ба бадан нигоҳ дошт. хуб, довар аллакай ин ҳолатро мушоҳида карда, ҳатто ба назди монитори вар ҳам нарафт. онҷо навортро ба мо нишон дода шуд. дуруст бозӣ кардааст Амирбек Ҷурабоев, яъне пеналти таъин нашуд. имконият барои зарбазанӣ, зарба ва вазъияти хеле олии голзанӣ фароҳам омад. истифода нашуд. Симе Принц Ҷуниор ин зарбаро иҷро кард. хеле наздик ба гол ҳастанд футболбозони Ҳусилот.
ولی باید چنین فرصت های استفاده کرده شوند. بینید خیلی ضربه خوب زد این فوتبالباز. سیمه پرنس جونیور تو اینجا از میدان بیرون می رود. مبارزه شهرام سلیمانov در مرکز، پس با عقیب امکانات نوبتی. سیمه پرنس جونیور بازی فوتبالبازی مذکور خوب است، بر ضدش خالی بازی نظام ویران شد. بیلابا مارسن پرتاب داخل جریمه گاه، ضربه به طرف دروازه و اینجا بازم سیمه پرنس جونیور بود. او اشاره میکند که بر ضدش در داخل جریمه گاه خود بازی ویران گردید. خوب همین طور روسان ارجمند قسم اول رقابت دستای اوسیلوت و استقلال از دایره بازی از دایره دور پنجم لیگ عالی مملکت به انجام رسد. حساب رقابت 1-0 است. یگانه گل را همین بازیگر به ثمر رساند. الیک بلیسینگ و همین طور قسم اول به انجام رسد. نیمه دوم رو انتظار میشم که نیمه دوم بازم جالب تر خواهد شد. از نظر خود دور نروید. شما را در ورزشگاه مرکزی جمهوری انتظار با ما باشید.
دوستان ارجمند و مخلصان سرشمار فوتبال برمیگردیم به ورزشگاه مرکزی جمهوریوی با قسم دوم رقابت دسته‌های استقلال و حاصلات. بازی این تیم‌ها در دور پنجم لیگ عالی مملکت ادامه دارد. این زمان به حمله متوجه میشوند. دلیر یادگاروف اینجا توپ را برداشت. اونجا هیچ کس از بازیگران دسته حاصلات نبودند و شاید اینجا دلیر یادگاروف میخواست که توپ را از بالای دروازه‌بان به گوشه دور روان بنماید. این نخستین هجوم دسته حاصلات در قسم دوم بود که خیلی خوب جریان داشت. خوب دوستان ارجمند، حساب رقابت 1-0 به نفع دسته استقلال. یگانه گل را در قسم اول لیگنری دسته شهر دوشنبه بلیسینگ الکه به ثمر رساند. حساب رقابت را 1-0 کرد و اکنون دسته مذکور پیشرفت می باشد. در نیمه دوم دسته حاصلات کوشش خواهد کرد تا بهتر بازی کند. عموما ما در نیمه اول را به خاطر داریم دسته حاصلات امکانیت داشت تا حداقل یک گل را به ثمر برساند. چون این فرصت ها بودند، خصوص در آخر رقابت امکانات خیلی خوب گلزنی برای دسته مذکور فراهم آمدند. یک فرصتی که رستم یتیموف خطا کرد و اون ضربه را شریدین بوبویف نتوانست با گل انجام بده. ضربهش پهلوتر از دروازه از میدان بیرون شد و یک فرصت دیگری که سیم پرنس جونیور ضربه زد و ضربهش به ستون دروازه رسید. یعنی دسته حاصلات بد بازی ندارد، خیلی بازی خوب فوتبالبازان این تیم این زمان در میدان مشاهده کرده شده ایستاده است و تنها لازم است تا همون فرصت های زیاد گلزنی که این تیم دارد اون را با گل انجام بدهد. خوب حساب رقابت پس از انجام یافتن نیمه اول 1-0 است. نیمه دوم با همین حساب بالکای آغاز شد و تا اون که توپ در هوا است من شما رو با هیئت دستورشناس میکنم. دسته استقلال چنین هیئت دارد: رستم یتیموف دروازه‌بان رقم 1، بعدا فوتبالبازان دیگر رقم 3 تبریز اسلاموف، رقم 4 اسلاف کولوکیچ اونها از دو کنار خط دفاع بازی کرد. ایستادن امیربک جورابوف تحت رقم 6 و همچنین ایوان نواسیل تحت رقم 33 اونها در خط دفاع مرکز هستند. در خط نیمه حمایه دفاعی موریلو سوزا تحت رقم 80 هنرنمایی دارد. دلشیر جلیلوف رقم 10 و احسان پنجشنبه رقم 17 در خط نیمه حمایه با او کمک میرسانند و بعدا فوتبالبازان خط هجوم از یک کنار رمضان کمالوف رقم 13، از کنار دیگر شیروانی محمد شایف رقم 11 و در خط حمله مرکز بلیسینگ الکه تحت رقم 9 بازی کرده ایستاده است. سرمربی دسته استقلال شهر دوشنبه نیکولا لازارویچ دوستان عزیز با ایسا میرود. هیئت دسته حاصلات نویای فرخار چنین از دروازه‌بان گبک و پروسپر، فوتبالبازانی که در خط دفاع هستند در این زمان به عمل متوجه میشویم. رستم اینجا اول شده به توپ میرسد. فوتبالبازانی که در خط دفاع بازی میکنند عبدالرحمن نوزیموف تحت رقم 8 هنرنمایی دارد. بعدا همچنین یپیو کپا تحت رقم 10 است. تحت رقم 19 حسین نورماتوف هنرنمایی کرده ایستاده است و همچنین اینجا بیلوبا مارسین تحت رقم 28 در خط دفاع است. در خط نیمه حمایه شهرام سلیمانوف رقم 70 عمر جان شریف رقم 63 تحت رقم 26 سیم پرنس جونیور است و همچنین حملگران رقم 3 نوردین همراقولوف، رقم 14 شریدین بوبویف و تحت رقم 17 باشد بازی میکند دلیر یادگاروف. سرمربی دسته حاصلات نویای فرخار دلشیر توختایف از دوستان ارجمند که قبلا در دسته استقلال کار فعالیت میکرد. هنگامی که مربیان این تیم میرفتند او اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته استقلال شد و باز با دعوت شدن سرمربیان نو او باعث یوور مربیان کار فعالیت میکرد و این زمان باشد او مستقلانه کار کرده ایستاده است در دسته حاصلات. الکی با دسته حاصلات دو غلبه را به دست آورد اما در دو بازی گذشته در هر دو پای مغلوب شد. این سرمربی با دسته خودن با دسته حاصلات و اگر امروز دسته حاصلات شکست بخورد پس این مغلوبیت سوم برای دسته مذکور پای خواهد بود. خب دسته حاصلات در رقابت امروز البته بازم تکرار شود بازی خوب نشان داده ایستاده است ولی تا هنوز هم گل ندارد. دسته استقلال دوستان ارجمند این تیم تا هنوز مغلوب نشونده است. در 4 دور گذشته 4 غلبه را آنها به دست آوردند و اکنون
дастаи мазкур дар талошон хоҳад буд то барои задани голҳои навбатиам кӯшиши худро бисёр тар созад. Айни замон агар ҳисоби ҳамин бозиро мо назар накунем, яъне бе ҳамин рақобат, дастаи Истиқлол дар зинаи аввал қарор дорад. Дар ҳисоби худ ин тим 12 холро касб кардааст ва чун Регартадас дирӯз тавонист Эсхатаро 2-0 шикаст бидад. Ин аст айни замон таъқибкунандаи асосии Истиқлол мебошад. Регартадас дар ҳисобаш айни замон 11 хол дорад. ва тавре гуфтем Регартадас то ҳанӯз ба дарвозааш голро сар надодааст. Ягона дастае ки голро ба дарвозааш сар надод маз дастаи Регартадас аст. 450 дақиқа бе гол ин даста бозиро идома дода истодааст. Барои мисол дастаи Истиқлол ва дарвозабони ин тим Рустам Ятимов 1 голро сар додааст. Ин гол албатта ҳамон голе ки дар даври якум зада шуд, голе ки легионери дастаи Истарафшан зад. дар бози якум дар ҳамин майдон бозӣ бо ҳисоби 3-1 ҷанбаст шуд ва як голро бозигарони Истарафшан заданд. ҳамон гол ягона гол ба дарвозаи дастаи Истиқлол дар мавсими кунунӣ мебошад. Ва агар голи имрӯзаро ҳисоб кунем, пас айни замон дастаи Истиқлол 14 гол ба дарвозаи рақибон дорад ва танҳо як гол ба дарвозаи худ. Рамадони Камол айни замон бо топ, зарбаи кунҷӣ. Барои мисол дастаи Регартадас ки гуфтем то ҳанӯз ба дарвозааш гол сар надодааст. Онҳо дар 5 бозӣ 5 гол заданд, ягон гол сар надоданд. Вале дастаи Истиқлол бошад дар баробари як гол албатта заданаш ин тим ба дарвозааш дар баробари 14 гол задан танҳо як голро сар додааст. Яъне инҷо агар гап сари таносуби тӯбҳо биравад, маълум аст ки дастаи Истиқлол аз Регартадас хеле пеш саф мебошад. яъне агар дастаи Регартадас ҷамъи 5 роша бошад, пас Истиқлол ҷамъи 13 дорад. вале бар сурат ин омор, яъне оморе ки як даста ба дарвоза гол сар надодааст, хеле даркорӣ барои дарвозабон аст. Рустам Ятимов зарбаи ӯ. Рустам дар бозии имрӯза аллакай ба як хатои хеле ҷиддӣ роҳ дод ва чунин хато албатта ҳам мешаванд, вале бар сурат албатта мухлисоне ки ин рақобатро тамошо карда истодан хеле хуб пай мебаранд ки дарвозабоне ки аз Умеди Калон, аз дарвозабони асосии тими мунтахаби кишвар агар ба чунин хато роҳ бидиҳад, албатта ҳеҷ кас шаку шубҳа ба маҳорати Рустам Ятимов надорад. Вале ҳар бор ки дарвозабони асосӣ ва умуман як нафари асосӣ аз мунтахаби кишвар ба чунин хато дар бозии дохилии мамлакат содир мекунад чунин хаторо, албатта ин то андозе метавон гуфт ки як барои ҳар як мухлис метавонад як зангулачае бошад. Табриз Исломов айни замон дар канор тӯбро мегирад, паси ӯ ба хати ҳуҷум, вале ин пас намегузарад. Абдураҳмон Нозимов тавонист сари вақт тӯбро зада дур кунад. Эҳсони Панҷшанбе, пас ба Ақиб. Амирбек Ҷурабоев. ирсол ба хати ҳамла расонида мешавад. Певука Пава, пас ба Ақиб. Murilo Souza.
پس به عقیب. تبریز اسلاموف و اینجا هم قاعده بازی ویران شده است. احسان حتی با کمک پزشکان نیاز دارد. دختران دسته استقلال این زمان وارد بازی می شوند. کمک آنها با احسان لازم است. و بار دیگر مشاهده میکنیم به همین وضعیت چگونه سیم پرینس جونیور بازی کرد. همین فوتبال باز لیگنری دسته حاصلات. احسان از جا بالا می شود. همش خوب است. دوستی و برادری برقرار می شود. تبریز اسلاموف و علیشیر جلیلوف در نزد توپ قرار دارند. Alişer Jalilov pasio baki ba Mirbek Juraboyev و Novoselic. To'baraboy در مرکز میدان پاس به کنار. دالر یادگارov ارسالیو با سیم پرینس جونیور. سیم پرینس وارد جریمه میگردد و تنها پاسی اخیران نرسید. در همین حالت شهران توپ رو خیلی خوب برمیگرداند به نظارت دسته حاصلات. اینجا بلیسینگ لکه قاعده بازی رو ویران کرد در مرکزی میدان بر ضد لیگنر دسته حاصلات. دوباره این بازی نصرالله کبیرов است و در نزدیکی قرار داشت و این حالت رو بها گذاشت. حسین نورماتوف پاس به عقیب. خوب به نصرالله کبیرov کمک میرسانند حسن کریم و وفاق خرایف. دوباره اتیوتی بختیار کامیلوف است در بازی امروز. در حجره ور نفر اساسی گلمرود سعدالله است. خورشید دادوبایف اونجا کمک میرساند به گلمرود و همچنین اونجا شریف بک نورالدینов است. نوزده دوباران در رقابت امروز عبدالرحیم بوبویف می باشد و کمیسر بازی اورز علیزاده. پس به خط هجوم امکانیت خیلی خوب. ضربه با طرف دروازه شریدین بابویف. حساب رقابت دوستان ارجمند برابر می شود 1-1. او اشتباه خود را جبران کرد. در نیمه اول امکانات خوب را استفاده نکرد ولی در قسم دوم باشد 100% وضعیتی به مال آمده را استفاده نمود. مخلصان خرسند هستند. بسیار گل زیبا را به ثمر برساند شریدین بابویف.
و شما مشاهده کردید که شریدین بابویف گل زده خود را جشن نگرفت، چون که او سابق بازیگر دسته استقلال است. میبینیم که توپ را چگونه اولی قبول کرد، با یک رسش قبول نمود، بعدا در رسش دوم ضربه با پای چپ زده او را حتی رستم یتیموف برطرف کردن نتوانست. شریدین بابویف دوستان ارجمند حساب رقابت را برابر میکند 1-1. خب به هر صورت البته ما متوجه میشویم با نصرالله کبیروف که مشارکت کرد با گل مورد سعدالله، گل درست زده شد، اونجا افساید نبود و همینطور دوستان عزیز حساب برابر میشود 1-1. در دقیقه 60 رقابت شریدین بابویف با ضربه بسیار هم زیبا و نشان رسی خود حساب رقابت را برابر نمود. اکنون بازی رنگی دیگر میگیرد. عموما اگر از نگاه بازی در خط حمله بگیریم، البته دسته اوسیلوت هم در دوره اول با زدن گل دیاسوف 2 گل به دروازه دسته کوکتور صادر شدند، هم در دوره دوم 3 گل به دروازه خوجند روان شدند. بعدا در دوره سوم که دسته مسکو یعنی دسته اوسیلوت با اسقاط بازی کرد شکست هم خورد، ولی 1 گل را در همان رقابت هم به ثمر رساند. یگانه بازی که در اون دسته اوسیلوت گل نزد بازی دور گذشته بر مقابل دسته ریگارتا داز بود که اونجا ریگارتا داز 1 گل زد با حساب 1-0 غلبه کرد. یعنی از 4 بازی قبلی تنها در یک رقابت گل نزد دسته اوسیلوت و عموما بازی امروزه اکنون حساب میکنیم و از 5 بازی که دسته اوسیلوت برگزار نمود و بازی پنجم جریان دارد، تنها در یک رقابت به دروازه رقیبان این تیم گل نزد. استقلال معلوم است که در همه بازی گل زد. و از جانب دیگر یعنی از نگاه گل‌های سر دادن باید گفت که دسته اوسیلوت تنها 1 بازی بود که به دروازه گل سر نداد، بازی بر مقابل دسته کوکتوش در دوره اول که با حساب 2-0 این تیم دست بالا گردید. خوجان هم 1 گل به دروازه این تیم روان کردن توانست. همچنین البته اسقاط 2 گل زد به دروازه این تیم و ریگارتا داز هم 1 گل. یعنی در 5 بازی که با شمول بازی امروزه 5 بازی که سپری کرد در لیگ اولی دسته اوسیلوت تنها در 1 رقابت و دروازه‌اش گل سر با دروازه خود را در قلفانی گل داشت و تمام بازی بر مقابل کوکتوش بود. دیگر در همه بازی با دروازه این تیم گل زده شد. خب موریلو سوزا بیرون از میدان میگردد، دنیس بگانویچ تحت رقم 8 به جای وارد میدان میگردد. دنیس بگانویچ فوتبالبازی است که البته با فرق از موریلو سوزا او بسیارتر مایل است به خط هجوم، یعنی در خط حمله بازی دنیس بگانویچ را بسیارتر خواهیم دید. در ترکیب بارای هجوم ها نقش بهتر خواهد داشت دنیس بگانویچ. یعنی این زمان حتی میتواند ایسان پنجشنبه موقع خط نیمی مایه دفاعی را گیرد و در دو طرفی بازی کنند دنیس بگانویچ با همراه علیشیر جلیلوف. این را هم مشاهده کردن لازم است و این را هم توجه خواهیم کرد. عموما فرصت تغییرات هم فرا رسیده است. غیر از دنیس بگانویچ در هیئت ذخیروی دسته استقلال باز چند فوتبالباز دیگر هستند. اونجا توجه میکنه به همین هجوم سر اول ضربه با طرف دروازه و گل آمدانی کمالوف. دوستان ارجمند با زدن گل شرفیاب میگردد و حساب رقابت را فوتبالباز مذکور 2-1 میکند. خوب با آمدن کمالوف دوستان ارجمند مشرف و گلزنی می شود. حساب دیدار 2-1 میگردد. خیلی زود فوتبالبازان دسته استقلال با این گل جواب کردند به گل زده شریدین بابویف
و مدان کمالوف توانست امکانیت خود را استفاده ببرد و توپ را وارد دروازه بنماید. میتوانیم متوجه شویم بار دیگر الشیر جلیلوف خیلی خوب پاس داد. و با پای راست با گوشه پایانی دروازه به کنج دور ضربه اجرا گردید و همین طور رمضان کمالوف دوستان ارجمند با زدن گل شرفیاب می شود. حساب رقابت را این فوتبال باز 2-1 می کند و اگر اشتباه نکنم این اولین گل رمضان کمالوف در موسم جاری است. خوب گفتم که در هیئت ذخیروی دسته استقلال غیر از دنیس بگانویچ با چنین فوتبالبازان هستند. دروازه‌بان اتیوپی مهردین حسنوف خوب در خط دفاع میتوانند صادق جان قربانوف، اتم نظرف، همچنین باز یک دفاعگر دیگر کیتا سوزوکی وارد بگردند. در خط نیم حمایه بازیگرانی که میتوانند به میدان آیند. خوب در خط دفاع همچنین علی جان کارم مطالعه هم هست. در خط نیم حمایه اینجا کبیر سلیم شویف دارد دسته استقلال، بازیگر جوان. بعدن چند حمله‌گر هم هستند اونجا، منوچهر جلیلوف، مهران مدامینوف و رستم سائیروف. پرتاب به داخل جریمه‌گاه و توپ را فوتبالبازان حاصلات از جریمه‌گاه خود برآوردند. در هیئت دسته حاصلات تا همین دم ما یگان تغییرات را ندیدیم. اونجا دروازه‌بان دلیر عزیزوف است. بعداً دفاعگران پرویز رحمانوف، سیدامیر علیف، نیم حمایه‌گران سید مختار عظیموف، فرانسوا ایناوگی، پسان طاهر جان تقوی‌زاده و حمله‌گران هم هستند. عبدالخلیل بورونوف یک حمله‌گر احتیاطی در نیمکت ذخیروی دسته حاصلات است و همچنین عبدالجبار عبدالعلیم‌زاده. این فوتبالبازانی هستند که به میدان آمدن اونها البته از احتمال نیست. یعنی 8 نفری که در هیئت ذخیروی دارد، الشیر توختایف امکانیت عوض کردن 5 نفر اونها را دارد. جورابایف پاسی به خط هجوم، امکانیت بهترین و اینجا امانوئل ضربه نوبتی الکه و حساب رقابت 3-1 میگردد دوستان ارجمند. خیلی خوب بازی کرد در خط هجوم حمله‌گر دسته استقلال و حساب رقابت را الکه بلسینگ چیبویکه 3-1 میگرداند. خوب دوبل فوتبالباز مذکور الکی گفتم یک بازی داشت این فوتبالباز در رفته موسم جاری که با زدن که در آن با زدن 3 گل دست یافت. رقابت بر ضد کوکتاش بود و اینجا باشد فوتبالباز مذکور گل دومش را به هدف میرساند. حساب بازی عین زمان 3-1 شد. بلسینگ الکه دوستان عزیز توانست رقیب را خیلی خوب در داخل جریمه‌گاه فریب بدهد و 3-1 می شود. مخلصان استقلال بالاتر مخلصی میکنیم. همکاسا خب باز هم از مرکز میدان بازی را شروع می‌گردانند فوتبالبازان دسته حاصلات. بار چندم در رقابت امروزه. پس به خط هجوم کوشش های نوبتی و اینجا گیبک و پروسپر اولین شده توپ رو میگیرد. یا پیوکا پاوا پس به کنار مرجان شریپوف، دلیری اودگاروف،
Лейдалер, Пасио. از پا افتید اینجا شیردین بوبویف او اشاره میکند که برزیدش خودی بازی ویران گردید. مبارزه فوتبالبازان استقلال و توپ رو میگیرند. در این زمان شاگردان علیشیر توختایف اونها به هجوم میگذارند. کپاوا پس به طرف شهرام سلیمانوف. حرکت شهرام به نزدیک جریمه گاه ادامه دارند. او از پا میافتد. خودی بازی برزیدش ویران شد. او رو از پا افتاندند. مرجان شریف پرتابی به داخل جریمه گاه. بیلا با مارسن ارسال خود را تا به جریمه گاه رساند. لیسان پنجشنبه اینجا اولین شده به توپ رسید. پس به کنار. علیشیر جلیلوف. دنیز بگانویچ. نواسیلت. آغاز می شود از خطی دیفو. هجوم نوبتی دسته شهر دوشنبه. ایوان نواسیلت. پرتابیو به خطی حمله. اله که به خطا بازی کرد توپ رو گرفت. مادونی کمالوف. پاسیو. تبریز اسلاموف پرتاب به داخل جریمه گاه رسانیده می شود. این وضعیت را حسین نورماتوف برطرف کرد. پرتاب به عقیب. تبریز اسلاموف. مادونی کمالوف. ارسال به خطی حمله. امکانیت نوبتی برای زدن گل و کوشش میکند لکه این نوبت او ضربه نادرست میزند. در داخل جریمه گاه خوب بازی کرد. لکه بلیسینگ ولی ضربه‌اش را درست اجرا نکرد. میتوانه بارگر متوجه شویم از گیبکو پراسپرو گذشت. پس هم ضربه زد. شاید اینجا اگر پاس میداد بهتر میشد چون در موقع خوب بود مادونی کمالوف. ارسال به داخل جریمه گاه. حمله نوبتی. هیچ کس نتوانست ضربه بزند. امیربک جورابویف به چنین قرار میآید. ضربه‌اش خیلی قوی بود ولی در برابر قوی بودنش 9 دقیقه هم رفت این ضربه.
خب دلیر یادگارов از میدان گرفته می شود. با جای فرانسوا اینایگوا با میدان می آید. میدان را ترک میکند و با میدان میدراید بازیگری تحت رقم 2 فرانسوا اناگوه. بازیگر مذکور دوستان ارجمند یعنی اینایگوی فرانسوا در خط نیمی حمایت بازی خواهد کرد، مایل به خط هجوم. حمله نوبتی بازیگران دسته استقلال، وضعیت خیلی خوفناک و اینجا نتوانست توپ را وارد دروازه بنماید احسان پنجشنبه. اونجا که بک و پراسپر درست بازی کرد و این وضعیت را برطرف کردن توانست. پس با کنار قایده بازی را شهرام سلیمانوف اجرا میکند بر مقابل احسان پنجشنبه در مرکز میدان. کمتر از 15 دقیقه دیگر باقی میماند تا انجام وقت اساسی قسم دوم رقابت. حساب بازی دوستان ارجمند در رقابت دستای استقلال و حاصلات که این تیم در دور پنجم رقابت کرده ایستادند 3-1 به نفع دسته شهر دوشنبه است. شهرام سلیمانوف الکه پس به عقیب الشیر جلیلوف مدانی کمالوف با جریمه وارد میگردد. مدانی پس به عقیب ضربه و الشیر جلیلوف این ضربه را اجرا کرد. در نتیجه صدگذاری این ضربه برطرف کرده شد. ارسال به داخل جریمه‌گاه، ضربه به طرف دروازه و گبک و پراسپر دروازه‌بان حاصلات اولین شده توپ را میگیرد و بعداً حمله جوابی دسته حاصلات را متوجه میشویم. این هجوم خیلی خوب میتونه جریان داشته باشه. شهرام سلیمانوف پاسی و به کنار عمرجان شریپوف رفت این هجوم کوهی شفت. ملکه فوتبالبازان دسته استقلال به خط دفاع برگشتند. اینجا توپ را از میدان شریپوف زده دور میکند. شاید یگان بازیگر آسیب گرفته است. بله همین طور هم است. ایوان نواسیلیس در زمین خوابیده است. با کمک پزشکان لیگیونر دسته استقلال نیاز دارد. متوجه میشویم که در کدام حالت توسعه برداشت نواسیلیس.
ضربه دنیز بیگانویچ با خط حمله. اینجا او با قدرت فیل پلی راه میده، توپ رو برمیگرداند با دسته هوسیلوت. یا پیو کاپاوا. ضربه با خط هجوم. شهرام سلیمانوف. در کنار شیوار نمواشوی مبارزه برد، توپ را در یک مدت حتی از نظارت خود گم کرد. حمله جوابی دسته هوسیلوت پس به شهرام سلیمانوف در مرکز توپ را گرفتن نتوانست. این به هجوم جوابی دسته استقلال میآورد. محمدان کمالوف با استفاده از سرعت بلند خود به هجوم میگذرد و میخواست فرار کند ولی به توپ رسید. بازیکن دسته هوسیلوت خطا نکنم شردین بوبویف بود که پیش دستی کرد و توپ را از نزد پایهای محمدان کمالوف زده دور کرد. و محمدانی هم با کمک پزشکان نیاز دارد. بارگر با مو گلی زده بلیسینگ یلکی نشان داده می شود. او کپاوا را فریب داد. خوب عبدالخلیل بارانوف با جای شردین بوبویف وارد میدان می شود در آخری رقابت. حملگر است عبدالخلیل بارانوف بعد در هجوم اکنون کوشش خواهد کرد. یگانه گل دسته هوسیلوت در بازی مزمن شردین بوبویف زد. و طور از این اعلان ما میشنویم در حیط دسته استقلال هم تغییرات است. اینجا رستم سویر به میدان آمده است. محمدان کمالوف از میدان گرفته شد. این یک تغییرات و تغییرات دیگر هم هست. منوچهر جلیلوف هم به میدان آمده است. برتا با داخل جریمه گاه یک ضربه به طرف دروازه اجرا گردید. از منوچهر جلیلوف بود. اولین ضربه به طرف دروازه. منوچهر جلیلوف در بازی یکم موسم برای دسته استقلال که بر ضد استرافشان بود از هیئت ذخیروی به میدان آمد. اونجا پنالتی را کار کرد. همدستش ایسان پنجشنبه پنالتی کار کرده بود و اون پنالتی را با گل انجام داد. توانست این فوتبالباز منوچهر جلیلوف در حالی که حملگر اساسی دسته استقلال که در آن بازی هم البته بلیسینگ یلکی بود نتوانست از پنالتی به زدن گل دست یابد. عموما در آن رقابت بازی بلیسینگ یلکی در سطح خیلی پس قرار داشت. یعنی او تو نوزادت میکرد به فوتبال کشور ما به همدستای خود و بعدا طور ما مشاهده میکنیم در بازی نوبتی کلان به طور دیگر این فوتبال هنرنمایی میکرد. خطریک بعدا امروز دوبل دارد. یعنی بازیاش اکنون به سطح نو برآمدند و فوتبال مذکور اون چیزی که مخلصان و عموما رهبریت دسته استقلال از او انتظار داشتند به آن رسید و آن را نشان داده شده است. اما به هر صورت این تنها دور پنجم است.
و این لیگ اولی مملکت است. به هر صورت لیگیونرانی که دعوت کرده میشوند بسیارتر چنین رقابت‌ها رو و چنین گل‌ها رو ما از آنها در مسابقه‌های فراق‌قروی انتظار هستیم، یعنی در اون مسابقه‌ای که دسته استقلال پیوسته در آن شرکت می‌ورزد. لیگ چمپیون‌های آسیا و اکنون که لیگ چمپیون‌های 1 و لیگ چمپیون‌های 2 است و دسته استقلال با احتمال غالب در لیگ چمپیون‌های 2 نمایی خواهد کرد. پرتاب نواتی و داخل جریمه‌گاه رسانیده شد. رستم سویلوف حرکت کرد که توپ رو بگیرد ولی سرعت توپ بلندتر بود. کپا و پاسیو به کنار. ضربه به طرف دروازه، توپ اینجا بالاتر از دروازه می‌رود. تغییرات در هیئت دسته اوسیلوت. عمرجان شریف از میدان گرفته می شود و با جای سعید مختار عظیموف وارد میدان خواهد شد. تحت رقم 7 این فوتبالباز نرمایی میکند. سعید مختار عظیموف به میدان می‌دارد و بازیگر تحت رقم 63 عمرجان شریف میدان را ترک میکند. از پا میافتد دنیس بگانویچ ولی توپ را گرفتن فوتبالبازان استقلال. از پاس درست احسان پنجشنبه به مرکز میدان. علیشیر جلیل توسط مرکز حمله را ادامه میدهد. پاسی و تبریز اسلاموف. مخلصان عزیز خاطر رسان میکنم که پاس اسیم پرینس جونیور. سعید مختار عظیموف پاس با کنار میدان و در کنار حملوی بازیگران دسته اوسیلوت ادامه یافتن میتوانند. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. شاید این ضربه هم بود ولی ضربه بالاتر از دروازه از میدان بیرون میرود. کوشش کرد عبدالخلیل بورونوف تو چنین ضربه را اجرا بنماید. او از ذخیره به میدان آمد، ضربه زد ولی ضربهش بالاتر از دروازه بیرون از میدان گردید. عموما فوتبالبازانی که نه به میدان آمدند سعید مختار عظیموف و البته عبدالخلیل بورونوف بهتر کردن بازی دسته اوسیلوت در خط هجوم باید نقش مهم خود را داشته باشند. پس نوبتی به خط هجوم رسانیده می شود. امکانیت برای بازیگران دسته استقلال می توانست پیدا شود آنجا که بیکو پروسپر از منفخش برون برآمد و این وضعیت را برطرف کردن توانست. خب بینندگان ارجمند، اگر ما با بازی‌های نوبتی دسته نظر بیندازیم، دسته اوسیلوت در دور نوبتی بازیش را بر مقابل دسته برقچی برگزار خواهد کرد. این رقابت برگزار شویش روز 10 می در نظر است. بازی‌های دور ششم روزهای 10 می، 12 می و 15 می برگزار خواهند شد. چرا این طور؟ چون که همچنین بازی برای درافت سوپر جام تاجیکستان برگزار نشود روز 11 می. تغییرات دوستان ارجمند، سلافکو لوکیچ از میدان گرفته می شود با جای صادق جان قربانوف در آخر رقابت وارد میدان می شود. در دقیقه 90 او به میدان با میدان می دراید. بازیگر تحت رقم 5 صادق جان قربانوف.
ارسال با داخل جریمه گاه رسانیده می شود. حمله جوابی دسته استقلال. هجوم 3 بر 2 است و اینجا حرکت ها به خط حمله ادامه دارند. رستم سایروف پاسی اون درست رسانیده می شود ولی حمله ادامه خواهد کرد. علیشیر جلیلوف مبارزه او و قاعده بازی را علیشیر در خط هجوم ویران میکند در داخل جریمه گاه رقیب. خب 45 دقیقه اساسی قسم دوم هم به انجام رسیدند و 7 دقیقه زم کرده شدند به نیمه دومی رقابت دسته های استقلال و حاصلات. خود رسا میکنم که این دو دسته در دور پنجم رقابت های لیگ اولی مملکت بازی خود را ادامه داده ایستادند و بازی برای دریافت سوپر جام تاجیکستان دوستان ارجمند روز 11 می برگزار شویش در نظر است. بازی در ورزشگاه تالکا آرینا در شهر ترسونزاده برگزار می شود. به مانند سال گذشته باز هم همین باز دسته های استقلال و روشن مبارزه خواهند برد برای دریافت سوپر جام و البته این یکی از بازی‌های مهم موسم خواهد بود که در آن اولین جایزه در موسم جاری بازی کرده می شود و یکی از دسته ها یا استقلال یا روشن با صاحب سوپر جام مملکت می شود. پرتاب خط هجوم حسین نورماتوف توپ را میگیرد و پیش از بازی سوپر جام البته گفتیم دسته حاصلات یک روز پیش از سوپر جام روز 10 می بازیش برگزار میکنند و روز 11 می دسته استقلال بر مقابل روشن به میدان رقابت وارد می شود برای گرفتن جایزه اولین در موسم کنونی. و بعدا بازی دور نوبتی دور ششم را دسته استقلال روز 15 می خواهد گذراند بر مقابل دسته رگرتاده از این بازی برگزار می شود. یعنی روز 11 می در ورزشگاه تالکا آرینا در بازی برای دریافت سوپر جام استقلال بازی خواهد کرد و بعد از آن باشد این تیم باز در همون ورزشگاه یعنی در تالکا آرینا بازیش را بر مقابل دسته رگرتاده سپری خواهد کرد. منوچهر جلیلوف ضربه خیلی خوب بازی کرد. منوچهر تنها ضربه دقیق نرسید به این فوتبال باز. کپا و پاسیو ارسال با خط هجوم رسانیده می شود. اونجا مبارزه دو خلیل بارونوف ادامه داشت ولی رستم یتیموف اولین شده توپ رو گرفت. پاس دقیق داد نواسیلیت یتیموف رستم سایروف پاسیو احسان پنجشنبه ارسال با خط هجوم کمی نادرست این پاس رسانیده شد اما خیلی مشکل بود از بین چند نفر چون این پاس را درست رسانیدن. صادق جان قربانوف توبرابای در مرکز میدان بازم نظر توبر به خود برمیگردانند شاگردان نیکولا لازارویچ. علیشیر جلیلوف در مرکز میدان با توپ پاس به کنار صادق جان قربانوف دنیز بگانویچ پاس درستی و با کنار تبریز اسلاموف در کنار توپ را میگیرد. بگانویچ حمله نوبتی فوتبال بازان دسته حاصلات ادامه دارد. اینجا نوردین همراه خلوف مبارزه میبرد پاس به کنار قاعده بازی ویران شد و کارت زرد هم اینجا نشان داده می شود. به علیشیر جلیلوف کارت زرد نشان داده شد.
و ما مشاهده میکنیم که در مرکز چگونه قاعده بازی ویران گردید بر ضد نوردین. بعدا دوستان ارجمند بازی دور هفتم روزهای هفتم، 18 و 19 می برگزار شویشان در نظر است. اینجا ضربه به طرفی دروازه اجرا می شود، خیلی بلند و نادقیق و اوسیلوت بر مقابل پنچر بازیش را سپری می کند. در آن دور و رقیب دسته استقلال باشد اسخات می شود. روز 19 می آن بازی سپری خواهد شد. اگر به بازی دور مذکور نظر بیندازیم، یعنی دور پنجم، الکی گفتیم ریگارتاداس با اسخات بازی کردن. ریگارتاداس 2-0 غلبه کرد. خوب استقلال و اوسیلوت این زمان بازیشان با حساب 3-1 به نفع استقلال جریان دارد. یک بازی دیگر این زمان پنچر و کوکتوش رقابت کرده ایستادند. بعدا پاگو برگزار شوی 3 رقابت دیگر در نظر است. برقچی با خوجان بازی خواهد کرد. اینجا پرتاب به داخل جریمه گو تو برآورده شد ولی حمله ادامه دارد. پرتاب نوبتی و این حالت را برطرف میکند فوتبالبازان دسته اوسیلوت. خوب برقچی با خوجند بازی خواهد کرد. پاگو کلوب مرکزی ورزشی ارتش با وخش و رفشان باشد با استرفشان. عموما 3 دسته هستند که تا هنوز مغلوب نشونده هستند: استقلال، ریگارتاداس و کلوب مرکزی ورزش ارتش. 4 دسته هستند چون که رفشان هم تا هنوز شکست نخورده است ولی رفشان تنها یک غلبه به دست آورده است. 3 بازی دیگر مساوی انجام یافتند. خب با استقلال به غلبه خود خیلی نزدیک می شود و بعد از این غلبه دسته استقلال صاحب 15 خال می شود. در زمین اول موقع خود را باز هم مستحکم می کند. این تیم در 5 بازی 3 غلبه، نتیجه 100% و 15 خال و با 15 خال دسته مذکور در زمین اول قرار میگیرد. دسته اوسیلوت بعد از این مغلوبیت با 6 خال در زمینه چهارم باقی میماند ولی از بازی دسته رفشان وابسته خواهد بود. همچنین برقچی، خوب استرفشان، اسخات، خوجان، کوکتوش، اینو دستای هستند که می توانند البته گذرند از دسته اوسیلوت و با احتمال غالب البته دسته اوسیلوت این 4 را بعد از دور مذکور می تواند از دست بدهد. خوب تنها اسخات از این تیم گذشته نمی تواند چون که اسخات الکی بازیش را دویر کرد در دور مذکور. ولی دستای دیگر برقچی، استرفشان، خوب خوجان، کوکتوش، بخش، پنچر این دستا تا هنوز بازی نکردند ولی بخش و پنچر امکانات گذشتن از اوسیلوت را ندارند. کوکتوش، خوجان، استرفشان، برقچی و روشن دارند. همین طور دوستان ارجمند بازی به انجام رسد با حساب 3-1 در رقابت دور پنجم بین دسته‌های استقلال و اوسیلوت. دسته استقلال شهر دوشنبه با حساب 3-1 غلبه خود را به دست آورد. در رفته رقابت امروزه البته 2 گل را بلیسینگ الکی به ثمر رساند لگنر دسته خوب استقلال و 1 گل دیگر را با نام خود مور زد و از دسته اوسیلوت باشد یگانه گل را شیردین بابویف توانست با نام خود مور بزند. همینطور بازی با حساب 3-1 به انجام رسد. استقلال با 15 خال در زمین اول اکنون قرار میگیرد. گلروز خدا نظر زاده این بازی را با شما تماشا کردم. تا بازی نوبتی خیر خوش میکنیم. خیر، تنصیحت و خانه آباد باشید.
Jorda xriba. Amakasa istiqlol ba peşe qarsaki digan bezadi.